Alright, this is the first stage of Pro Open. Pro Open category mga idol. Here in Maramag, Bukidnon. There we go! Wow, the whole set king yaman o, Kimboy Pineda. Wow, Michelin Rivera. Nakapasok agad sa second position. Lima. Enter expert naman speed. Wow, grabe oh. Ray Baite, ikadua. Jesse Pineda and Joshua Bilarde. Ayun! Malaka. Grabe. Wala mas Bibi Mangs. Ay, dagan na si intermediate sa Pilipilio kanina. Wala na siya sa Pro Open. Alright, abang-abang mga idol. Oy, sumas out sa Lantapan TV. Nakauli na ba kanigikan o kuan? Nakitong gikas Davao. Wala pa ni kauli. Okay, nandiyan po. Nangulam ranig motor. Wow, Michelin Rivera, Kimboy Pineda, Ray Baite, Jesse Pineda. Kimboy Pineda, Ray Baite, Jesse Pineda. Grabe. Ganda ng panimula ni Michelin Rivera mga idol. Hindi naka-hold shot pero on the lead na mga idol. Si Joshua nabungka na. Diay na. Ray Baite. Anong nangyari sa motor ni Ray Okay, Baite? namawala pa rin. Yamaha na yung gidala. Ayun, Michelin Rivera. Nain lahat mga idol. Wow, Ray Baite na din. Nang inside mga idol si GC. Was out sa Lantapan naman ni Samal. Grabe sa naol ligay ni sa Lantapan TV. Napasamal, shout out diyan sa Lantapan TV na lang. Sa Lantapan diyan sa Samal. Amping mo dol, amping dol. Was out ni Idol Saira Paco. Wala lang nagkakaroon. Sabot guys. Tanggal ang scooping. Oh, tagap naman. Kimboy Pineda. Meche pa rin leading, followed by Kimboy, Ray and GC. Libag. Si Joy Paul to ng libag tayo mo. Go, bite it, Maribek Gloria.
Leading yapon si Michelin Rivera, followed by Kimboy, Ray Ray, and GC Pineda. Grabe, isa yun sa ayon ro ito ni Michelin Rivera mga idol, ang double. White flag, last lap mga idol. Oh, walang ka-pressure si Michelin Rivera mga idol. Grabe, pinasayaw oh. Wow, waiting for checkered flag. Michelin Rivera, panalo na naman mga idol. Panalo sa Pro Open, second kanina sa expert. Kimboy Pineda, second. Then Bite It and GC Pineda o si Joshua Bilardi. Alright.